What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, magapanguha po gali kami sa butong. Adi kami nasa, kanino yan? Kanino yan? Di ba yan nakilala di? Mag-hi ka muna sa camera. Hi guys, we're so excited. Madara kami sa butong na damo kasi mabuko salad kami. Ayan, to si Ate Ani, nadudong. Ayan. Let's go guys! Dito mamaya mag-vlog kita dito niyan. Pag maano kita sa butong. Kaganda sa view niya ninda didi kag ka-peaceful. Ayan oh. Nice view. Bye guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and of course to subscribe my YouTube channel. God bless. Bye-bye na yan. Bye-bye. Na ano ka yan? Na ano ka? Nag-utyo-utyo na. Hala! Hala na ano ka yan? Ha? Sus, grabe. Maloko la. Bye guys. Bye-bye na yan. Yan, bye-bye na. Ano? Bye-bye.